Itong suplak na hilumon, misulod sa kwarto ang suga ipalo. Ako nga dili-likon unsay buhaton, malita nga iring nahilom lang dayon. La 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 sa'yo ako nga giadto, ang iyahang kwarto kay murag may multo. Ako nga giklaro ko na unsang iring ko, nagkikadwa di ay sa iyang amigo. La 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 la. La 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 la. Sa kabulan akong natingatan, nagmingaw ang kwarto sa iring kong butan. Pagsulong ko dito akong nadiscoveryhan, ang iring kong butan ni dako ng tiyan. La 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 la. Ang lagi ko, basta hilumon.